Septyembre 10, 2025, Miyerkules nga adlaw ni ka-23 nga simanahan katuigan. Pagbasa tikang han Ebanghelyo sa Malakan Lucas kapitulo 6, bersikulo 20 nga da 26. Siniplatiso sa niya mga tinunan nga nagsiring, "Palaran kamo nga mga kablas, kay iyo ang ginhadian ng Dios. Palaran kamo nga mga ginugutom yan ha, kay pagbubusgon kamo. Palaran kamo nga mga nagtatangis yan ha, kay malilipay kamo. Palaran kamo kung tungod na nakantao, pagdumtan, igsalikway, pagyubiton ngan pakarauton kamo han mga tao. Paglipay kamo, kung mahinabu ini, ngan sayaw hin kalipay, kay ginaandam para iyo indako nga balos dito ha langit. Kay ginbuhatan ira mga kaapuy-apuyan ang amungaw nga mga butang ngadtuhan mga manaragna. Kundi pagkamakaharadlok para iyo nga mga riko yana, kay nagkaada na kamuhan iyo himya nga kinabuhi. Pagkamakaharadlok para iyo nga mga busog yana, kay gugutomon kamo. Pagkamakaharadlok para iyo nga nagtitinawa yana, kay magmamasulubon ngan magtatangis kamo. Pagkamakaharadlok kun pagdinayawon kamo, han nga tanan nga mga tao, kay ginsiringan nira mga kaapuy-apuyan iningaho nga mga butang, mahitungod buhaon nga mga manaragna." An Ebanghelyo han Ginoo. Maupay nga adlaw hayo mga kabugtuan ngan welcome na liwat haton programa Pulong han Kinabuhi. Palaran kamo nga mga kablas, kay iyo ang ginhadian han Dios. Kung pamamatian la naton ang siyahan nga bahin, palaran kamo nga mga kablas. Makakasiringgod kita hin pagkabalikad, kadako hin buwa. Kung ikaw iton nga kablas, maabat ka ba hiton niya na nga palaran ka. Makabugtuan, kung iton kalibutan iton suklanan, tinuod nga diri gud palaran ang mga kablas. Makaluluoy ang mga gutom, diri makaruruyag ang nagtatangis, kairo haton mga ginsalikway. Ang palaran din ya kalibutan amo adton mga riko ug malipayon, adton tinatagusya ug maupa iton kamutangan, di ba? Diri balikan ang mga pulong ni Jesus. Baliktadla iton mga balor nga may ada tidahiton ginhadian han Dios. Ginsusukol kita hiton kalibutan, subay hiton aton nakukuha ug naaangkon. Sugad hiton kwarta, poder, influensya, estado, kinaadman, material nga mga butang. May ada ka nga ni hini o hini nga tanan, wow, swerte ka. Diba? Pero iba iton ginsusukol haaton ni Jesus. Ginsusukol kita niya, subay hiton aton iginhahatag, ngan ginbubul iwan. An nga tanan nga may adata. Maandam kita hin paghatag ug pagbuliw. Upod na iton aton pagtapod, pagpaubos, gugma, ngan kaandam hin pagdepindehin hulos dida sa Dios. May ada ka nga ni hini, baraan ka, di ba? Hain it may ada mo dida hini nga duha. Hain it may da ka dida hini nga duha. An kaswerte din kalibutan o an pagkabaraan didaan Dios. It is very strange na kontra iton aton human nature
that the way to depend totally on God is to deliberately make ourselves poor. Nagtutudlo iton kalibutan nga angay likayan, hangatanan nga higayon, iton gutom, iton pagsakit, iton pagsalikwaya. Pero gintutudlo ni Jesus nga may ada panahon nga kanihanglan naton karawaton ini, di dahiton aton pagsunod iya. Mga kabugtuan, kan kanay mga balor ito naghahatag hin postura hiton imo kinabuhi. Ngan hiton kinabuhi hiton imo bugos nga pamilya. Ang mga pulong nga aton binati yan ang adlaw indiri para palakpakan ta adton mga palaran. Lugod nag-iimbitar ini hiton kada usaha aton hin pagkinabuhi, hin kanan ginhadian ang Diyos. Hin pagkulaw, subay han mga balor nga Diyos nun. Ngan hin pagtuo, nga iton ungod nga kalipayan, nga ginbibili hiton tag sa naton nga mga kasing-kasing, indiri aada hiton mga butang nga kalibutanon, kundi aada hiton aton kahiusa ang Diyos. In belonging to God, adat kalipay, an ungod nga kalipay. Amen.